अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर अभी अभी एक खबर आई है कि ज़ाहिर दरिंदे की यूएस एम्बेसी के साथ राब्ता हो गया। 2 दिन पहले खबर आ रही थी कि यूएस एम्बेसी ने कौंसलर रसाई के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त दी है, और वो 2 बातें सामने आ रही थी कि या तो टेलीफोनिक राब्ता होगा या जाके मिला जाएगा, दोनों सूरतें होती। तो अब ये अभी अभी कन्फर्म हुआ है कि यूएस एम्बेसी कौंसलर रसाई मिलने के बाद, इजाज़त मिलने के बाद उनको टेलीफोनिक राब्ते की इजाज़त मिली, और उन्होंने टेलीफोन पे उसके साथ, ज़ाहिर के साथ जेल में राब्ता किया है उस जानवर के साथ। तो अब ये राब्ता जब नूर मुकद्दम चीख रही थी और उसकी गर्दन काटी जा रही थी, उस टाइम किसी ने नहीं किया। ये एक लम्हा फिक्रिया भी है और एक बेशर्मी भी मैं समझता हूँ कि ये अजीब चीज़ है कि बेशक मैंने खुद उस दिन कहा कि ये एक लीगल चीज़ है, प्रोसीडिंग्स हैं और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान जिसने गर्दन काटी वहाँ पे पुरानी छुरी के साथ, असूली तौर पे तो उसको वहाँ पकड़ लिया, वहीं पे मौके पे उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, असूली तौर पे यही है। या फिर उसको जल्द से जल्द, 1.5 महीना हो गया अभी चालान पेश नहीं हुआ, सज़ा मिले, सख्त से सख्त उसको लटकाया जाए, लेकिन नहीं होता ऐसे, नहीं होगा, नहीं होना। उसको जी फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए, फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। क्या फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए? उसने वो जो हरकत की है वो फेयर ट्रायल किया उसने। और मैं आपको बता दूं, अभी बड़ी एनजीओज और ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ये लोग आएंगे, क्योंकि वो बातें कहीं कर रहे हैं कि सज़ाए मौत के ख़िलाफ़, तो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अभी उठेंगे, क्योंकि वही लोग जो औरत के हकूक़ की बात करते हैं, वही लोग ज़ाहिर को बचाने आएंगे। और ये यूएस एम्बेसी ने जो फ़ोन पे बात की है, वो क्या बात की है उस बग्गे से, वो तो नहीं सामने आई अभी, लेकिन जैसे ही कोई सामने आएगी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैंने कहा आपको बताऊँ कि ये हमारा माशरा है, ये कानून होते हैं, ये मुल्क है कि ये एक छोटे मिसाल होती थी कि कोई 2 लड़के आपस में लड़े तो कहते थे कि जिसने जिसको चपेट मार दी, बाद में तो सुलह सफाई हो जानी है, लोगों ने बीच में पड़ जाना, बाद में कुछ नहीं होना। वो जो लोग कहते हैं ना, मैं बाद में देख लूँगा, बाद में कुछ नहीं होता, उसी टाइम जो हो गया हो गया। तो ये बड़ी लड़ाइयों में, बड़े खौफनाक कत्ल में भी यही मामला है कि एक बंदा एक लड़की को मार देता है, कत्ल कर देता है, छुरी फेर देता है, और बाद में वो कौंसलर रसाई लेता फिरता है, फ़ोन पे बात करता फिरता है, जो भी कर रहा है, क्यों कर? उसको तो जीने का हक ही नहीं है, उसको तो खाने पीने का हक ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पता सबको, वो खुद पुलिस के सामने एतराफ़ कर चुका है। तो जब अगर वो डेफिनेटली मुल्ज़िम मुजरिम है, तो अदालत को भी चाहिए कि जल्द से जल्द केस करे, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जितनी देर केस डिले होगा उतने काम निकल आएंगे नए, उतने मसले निकल आएंगे नए, वो कोई ना कोई स्कीम निकाल लेंगे। मैंने ये आपको कल एक बात बताई इत्तफाकन कि वो जो जावेद इकबाल का मामला था लाहौर में, वो जिसने 100 बच्चों का कत्ल किया था, वो बेदर्दी से किया था, और पाकिस्तानी तरीके का सबसे खौफनाक वाक़या था, जिसमें उसने बच्चों के साथ ज़्यादती करके, उनको कत्ल करके, उनके टुकड़े करके, उनको डब्बों में बंद करके, तेज़ाब में रख के दरिया में बहा देता था। वो बंदा भी पहली बात पुलिस से पकड़ा नहीं गया था, उसने खुद अखबार के दफ्तर में गिरफ्तारी दी थी। लेकिन जो लम्हा फिक्री है, आज उस वाक़े को 20-21 साल हो गए हैं, वो ये कि 1999 यानी कि 1999 में अक्टूबर में उसकी गिरफ्तारी होती है, और दिसंबर 2001 तक वो जेल में रहता है, और वो सुसाइड करता है खुद ही 2 साल बाद। मकसद कहने का ये है कि अदालत जो भी है, निज़ाम है, या कुछ भी है, या ब्यूरोक्रेसी, मुझे इन चीज़ों का नहीं, हमें हम लोगों को, क्योंकि उसमें भी ये बहस चलती रही कि इसको उसी तरीके से सज़ा दी जाए, अवाम की यही थी। और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो उस टाइम थी, वो इंटीरियर मिनिस्टर ने मना कर दिया, और अदालत ने भी देने की कोशिश की, और आपस में एक लड़ाई लग गई, और एट द एंड वो उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसने खुदकुशी कर ली। मकसद ये है कि उधर भी ये मैं बार बार बात इसलिए बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी तरीके का सबसे खौफनाक वाक़या था। उससे खौफनाक वाक़या एक इंडिविजुअल का, किसी एक इंडिविजुअल का मेरी नज़र में और नहीं आया, जो 100 बच्चों वाला। और अगर उस केस में भी लटकाया नहीं जा सका, तो फिर एक नूर मुकद्दम का जो ये केस है, तो इस पे लोग परेशान होते हैं। तो अब ये यूएस एम्बेसी ने जो राब्ता किया है ज़ाहिर से, तो उसमें मैं बता रहा था कि
اصولی طور پہ یہ کونسلر رسائی دی جاتی ہے جس کنٹری کا سٹیزن ہو. یہ ایک لیگل پروسیڈنگ ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف لیگل اسسٹنس دیں گے یا اس سے مدد کریں گے لیکن ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. لیکن کیوں؟ اس سے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. مطلب آپ امیجن کریں نا, مطلب اصولی طور پہ ایک نارمل انسان کہے گا کہ اس نے اس کی گردن کاٹی, اس کی بھی گردن کاٹ دو, بس ختم کہانی. اگر فرض کریں 2 سال بعد آپ کو پتہ لگے کہ ظاہر کا کیس چل رہا ہے تو بندے کو کتنی افسوس ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, گھر میں آپ بھی بیٹھے ہیں, وہ نور کے فادر جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا کے تھک جائیں گے. اور فرض کریں آپ کو 2 سال بعد پتہ لگ جائے کہ ظاہر چھوٹ گیا ہے, تو ذرا پھر بتائیں کوئی آپ کا زندگی پہ رہے گا یقین, کوئی سسٹم پہ, کسی چیز پہ؟ لیکن اسی طریقے سے جب شارخ جتوئی اور شاہ زیب کا وہ قتل کیس کا معاملہ تھا تو اس ٹائم بھی لوگ یہی کہتے تھے, کیونکہ شارخ جتوئی کو ایون عدالت نے سزائے موت سنا دی تھی. اس سے بڑا واقعہ کیا ہے, عدالت نے سزائے موت سنا دی تھی. وہ آج آزاد ہے. وہ ایسے وکٹری کا نشان بنا کے نکلا تھا. جب عدالت نے اسے سزائے موت سنائی تھی وہ وکٹری کا نشان بنا کے نکلا تھا. تو دنیا حیران تھی کیوں بنا رہا ہے, پتہ لگ گیا وہ آج آزاد ہے. ریزن جو بھی ہے اس کو پتہ تھا پیسہ ہے, چھوٹ جاؤں گا. اسی طریقے سے اگر یہ ظاہر نے بیان اپنے اس کو قائم رہنا ہوتا کہ میں نے کیا ہے مرڈر یہ وہ سارا, تو یہ کیوں کونسلر رسائی مانگتا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. مطلب یہ شک میں نہ رہیں کہ یہ ماں باپ بیٹے کو چھوڑ دیں گے اور یہ اس کو نہیں بچائیں گے, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے مہنگے سے مہنگا وکیل کر کے دیا ہوا ہے ظاہر کو, یہ یاد رکھیں, ان کے ماں باپ نے. اور وہ اندر جیل میں کبھی تماشے کرتا پاگل پن کے, کبھی کچھ, اور وہ ہر بات آزمائیں گے اور ہر طریقے سے نکلنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہوتی ہے ٹائم گین, کہ جتنا ان کو ٹائم ملے گا اتنی ان کے لیے آسانی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو ابھی اس بات پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنا سپیڈی ٹرائل ہو, ایک تو یہ نور مقدم والے وکیل جو ہیں وہ بھی مجھے امید ہے, انہوں نے کہا بھی ہے وہ اپیل کریں گے کہ اس کو جلدی کیا جائے. دوسرا حکومت کو بھی چاہیے اس پہ نوٹس لے, اعلیٰ عدلیہ کو بھی چاہیے, ہائر کورٹس کو بھی چاہیے کہ خود سے اس کا نوٹس لے کے لوور کورٹس کو کہ جلدی کریں, کیونکہ یہ بڑا پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ, کیونکہ ابھی میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کہ کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں بلا وجہ. لیکن یہ جو ابھی رابطہ ہوا ہے, اور دیکھیں نا آپ امریکہ کہاں افغانستان میں پھنسا ہے, کیا مسئلے ہیں, اور ان کو اس کی پڑی ہوئی ہے. مطلب ان کا بے شک ایک بندہ بھی بات کر رہا ہے, تو یار یہ کتنا ظلم نہیں ہے ویسے کہ ایک بندہ اتنا کچھ کر دے اور بعد میں اس لڑکی کی مدد کو کوئی نہ جائے, اور بعد میں جس نے اس کے ساتھ کیا اس کی اسسٹنس کے لیے چل جائیں. کیا اسسٹنس, بس کیا دنیا کے نظام. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرے اور ہم سب کا حامی ناصر ہو. جیسی کوئی اس بارے میں مجھے پتہ لگے گی خبر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے نیکسٹ ویڈیو تو اجازت دیجیے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.